Bonjour, je sais que tu sais et tu sais que je sais. Et aujourd'hui, inspiré un petit peu par la médecine, je voudrais apporter mon témoignage tout simplement. Après 50 années et plus de 50 années de pratique médicale, je précise, qu'est-ce que je peux résumer. دابا الناس بدات يمشيو للعلاج بالاعشاب العلاج باغ ويدير شنو كان با تيصلح شنو كانت يما تتصلح لالا جداتي عمتي. Tout ça c'est bien beau, moi aussi j'ai essayé d'en parler la dernière fois et je vais continuer à en parler. Et c'est tout à fait normal. Et parce que les gens ont commencé à dire mince à la chimiothérapie, mince à ces médicaments qui ne marchent pas, c'est moto, mais très bien. Mais ces traitements qu'on utilise par les herboristes, par des ويدير الوصفات اللي جاونا من عائلتنا ومن بزاف الناس، واش اليوم صالحين؟ انا ما غندخلش فيهم، ما نهضرش عليهم، غنهضر على مساله طبيه وغنعطي جوج امثال. Mal au dos et pisser du sang. On prend la première, pisser du sang. La deuxième, واحد السيد جا عندك تيبول الدم، ايوا صافي غتعطيه الدواء داكشي اللي عطيتيه يشرب العظام ديال حب الملوك مغليين، يشرب هادي يشرب هادي وغادي يجيب الله التيسير. غادي يمشي سيدي حرازم ويضرب لك واحد 10 لتر د الماء ويجيب الله التيسير. غادي شنو غادي يدير بزاف د الحوايج. Mais c'est pas ça. La médecine a évolué. Les hématuries, on appelle ça les hématuries, connaissent 4, 5, 6 origines. لا مشيتي عند ان نيورولوج ولا عند ان نيفرولوج ولا عند ان ميدسان جينيراليست غادي يقول لك سي جي اون هيماتوري ديفون موا، غادي نسقسي بعد الراجل واش يبول الدم ولا ياكل البارح البربه ومطيشه. الا كليتي البربه البارح غادا تبول حمر. لي غيبارب حتى هما تيعطيو البوله حمراء. دونك غادي بنادم غادي تخلق عباد الله تنبول الدم، وهي ما تتبولش الدم، سي اونيكمون كو تي ابري لا في لا بيتراف ولا لا رhubarbe. Mais il y a des origines qui sont diamétralement opposées. Le premier problème, c'est le cancer des voies urinaires. Les uretères, les urètres, la vessie. On pisse du sang. Il y a un cancer. Les calculs. حجرة تتبان في الراديو ولا ما تتبانش. Des calculs, on appelle ça des lithiases. تيبانو في راديو عادي ولا ما تيبانوش. C'est des calculs. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les infections. واحد السيد عنده une infection de toutes les variétés d'infections. انا عملت الاطروحه ديالي على البيلارزيوز. الدراري تيبولوا الدم والبنات تيبولوا الدم وهي c'est une parasitose. La bilharziose, bien sûr. Les malformations, une malformation, et cette malformation peut te donner des hémorragies. Et puis les traumatismes. Alors, l'hématurie, غتجي تقول لي انا غادي تداويني هاد الحبه ولا غتداويني هاد المخنزه ولا non, en revenant au sérieux un tout petit peu. Le deuxième exemple que je vais donner maintenant, c'est les lombalgies, les douleurs au niveau du dos. كلشي تيشكي من الظهر ديالو، علاش؟ لان اما تتهز الصبه والعتله والفاس، ولا تتكون عندك شي مشكله ولا هذه ولا هذه. ولكن الا حبيت تهضر على لي لومبالجي عندك 90% ils sont d'origine mécanique, c'est-à-dire c'est pas grave, c'est pas méchant, on peut les traiter, on traite la douleur. Mais il y a 10% qui peuvent poser des problèmes et qu'on doit absolument faire le diagnostic pour les traiter. Alors, il y a le cancer des vertèbres. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il y a la tuberculose. Il y a toutes les infections. Spondylodicite. On appelle ça spondylodicite. العظم تيتسوس مرض بالميكروبات. Et il y a les disques qui s'abîment. Et puis ça donne une hernie discale. تيخرج لك الديسك بحال الفتق، تيخرج لقدام ولا تيخرج للور ولا تيخرج للجناب. Il y a les rétro et les spondylodicite, c'est-à-dire un vertèbre تمشي لقدام تخرج من بلاصتها. وتيخص l'intervention chirurgicale ولا un rétrolisthésis.
Et puis, des douleurs au dos peuvent cacher des choses qui sont au niveau de l'abdomen, les reins, les côlons, tout ça est lié. Il y a les vaisseaux qui passent devant les vertèbres. Et dans ces conditions, واش غادي ناخذ واحد الدواء 4 د الحبيبات ولا 5 ديال الوريقات ولا هادي ولا هادي؟ لا سامح لي يا سيدي. ولهذا je ne suis pas contre les herboristes, je ne suis pas contre les huiles essentielles, je ne suis pas contre toutes les variétés de médicaments, de traitements utilisés par nos vieux parents, Allah yarhamhum, et qui ont donné le résultat à l'époque. Mais aujourd'hui, j'ai eu la surprise de voir actuellement des scanners, des résonances magnétiques et de l'échographie. Après l'interrogatoire, حتى تنعمل ان انتروغاتوار حتى تنقلب المرض ديالي ونعيش معاه حياته ولا بدا خصني نصوب له une échographie, un scanner et parfois une résonance magnétique et parfois en 3 dimensions comme si ça, les derniers cris. Et là vous allez tout de suite faire votre diagnostic précoce. ما تسناش ماشي حتى يجي على الكونسير او ستاد تيرمينال وتجي تروت على الشيميوثيرابي. On le fait précocement. Donc voilà, je suis partagé entre deux. Entre la douleur, la douleur هي الا خديتي شي شويه ديال هادي وشويه ديال الزعتر ولا شي اون فيرفين ولا شي هذا ça peut calmer la douleur, je ne dis pas non. برهام وي الا كان شي حبوبه باينه, je ne dis pas non. Mais il ne faut pas laisser passer le temps au diagnostic. La médecine actuelle est un luxe. Cette médecine coûte très cher. Comment peut-on y arriver? Elle coûte horriblement cher. Et soyez tranquille en plus du compte. عندك تكونوا غالطين تقولوا هاد الدويات ما لا ديال شيميك ولا ماشي شيميك. Vous devez être persuadé que toutes les grandes firmes qui fabriquent ces médicaments ont étudié toutes ces plantes et d'autres plantes que vous ne connaissez pas. Et ils écoutent, ils ont des oreilles comme ça. Et à partir, les plantes. Donc, je reprendrai ça dans un autre clip, mais celui-là, je voudrais que vous compreniez. Il faut absolument faire un diagnostic correct, en temps correct, pour ne pas s'aggraver. Et comme j'aime les Marocains, je suis obligé de les informer et de leur dire je vous aime parce que vous êtes de mon sang, parce que vous vivez avec moi. Alors je dirais vive le Maroc et vive les Marocains et les Marocaines.